Kubuni thungrung bodolok bai baksano buskangni chongbarini kok awaina bagai kholawa ongkhorja Tipra Motha obahaino mangplika shefayuka Khwai 26 Asrambari constituency ni bising khobjak West Lokishorao kaisa Tipra Mothani ketal habanok phitarawai phiogiri jaka tai buskangni 2023 Bidhan Sabha chongbariwo keplai khlainani bagai thansa ke bubagrani imangno muk thangsramnani bagai tongko songtai Tipra salukurokno Greater Tipraleni kotor awai mungbo khlaikya Aro manjak faikya TTADC ni borom ganang EM Chittoranjan Deborma, MDC Ononto Deborma, Khwai Political District Working President Trithit Deborma, YTF ni Central Working President Prasmit Deborma, TWF ni Central Vice President borom ganang jak Binamala Deborma, YTF TWF ni adongtei adong Tambagi norok sar wairo wai khai je bubagran dagi mungbai thanchang dihne norok je thancho phayarok Tambagi thancha norok sawi tong kobogi tong daujaro thancha aboni bagane sajago je ang thasimani speechu saka जों थांनाय जे बिसिरगो गुवाग्रा फाइमोन सागां गोबांमा पार्टी नेशनल पार्टी बख्लायलेगा नेशनल पार्टी खलायगा रिजनल पार्टी खलायगा हाइफानो सिनि जे नाहारमानि सिनि नायमानि जे मानथाय अधिकार संविधान जे अधिकार दंमानि अधिकार ताबुकबो जों मानियाखै जे अधिकार मानिया हंखाय आनि बर' रगनि थिनां बेजुवा आंनाय चाया आंनाय आमनि बागैनो अ थानसा नांगौ थानसा तो गोबां मा मा ओंखा जदि साका हंखाय बिप्रासारक गुनु कायसा मुंसा जे पार्टीनि कुरिटा सीट मानखा आवबो कायसा थानसा हाइफानो तिप्रा सारकनि जुंजाल सकमल जागिया ओ थानसा आवबो कायसा थानसा हेनि मानो किन्तु ताबुनि थानसा हेकाय तिप्रा सारकनि जुंजाल तिप्रा सारकनि थिनांनो सिक्योर ट्रेन बागै आबोनि बागै संविधान जे दंमानि भारतनि संविधान दुइटाय तीन धारानि बिसिंख्रि जे सानमुं अ सानमुंखा ग्रेटर तिप्रलेन अ ग्रेटर तिप्रलेन मानखांखाय आं थाइजों थाखा ककबर बखाय स्रांति साइमान नानारो स्रांति हेकाय कायसा आबो काथि हाहाय अ काथिवो जे सानमानि नंमानो आबोनो आं आबोनो सामानि जे तिप्रलेन मानखांखाय आबो कायसा स्रांति अरो ताबुक स्रांति दङ थिगनो अ स्रांति जिन बागै सामतांया जिनि अधिकारनि कक्साया अरबो कायसा मुंसा पार्टी दङ टीटीएडीसी पावर अ पार्टीनि पार्टी स्टेट गभर्नमेंट पावर दङ हाइफानो टीटीएडीसी जे बिल पास खालामनाय अ पार्टीनि पार्टी तेवसे अ बिल न यासाग्या सर अब की एडीसीओ दाव बि नरक बिल जे एडीसीओ काउंसिल बिल पास खायै रहर माने अब की राज्य सरकार और नरक रह यस गवर्नमेंट अब की राज्यपाल बररी अब तो राज्यपाल फन नमिनेशन दे अरबो नखा सालगुड़ी बंद ठीक है शनिवार सालसा बंद रविवार सालसा बंद लास्ट शनिवार बंद 26 এবং 23 জানুয়ারি বন্ধ মনে কারণে খুব থুচিয়া যে কথা নাইব নমিনেশন জন্য খুব সমসম নাই তাকুলো কেননা একটা নমিনেশন নিনান থাকায় বিনি সমস্ত ডকুমেন্ট নাই বিনি সম্পত্তি দূষিত বিনি রাংসাক বিচার দূষিত এবং ব এমএলএ নি ব চালুটো মানো এবং ব বুজি রাঙ্গা চানো আবো সমস্ত হিসাব মার নাই তাবো থাঙ্গাই নির্বাচন চিনি জিষ্ণু দেববর্মা বহকে 22 কোটি হিসাবে 22 কোটি রাঙ্গি তাকুলো তাও সবচেয়ে গায় চিনি অনবত আজুক তো নাই হিন্দুস্তানি লোক বড় চীন ক বড়টা বুঝি না তহনি হামনিকার বাদ বুঝেলা বুঝে বাংলা বলো হামনিকার অর্জুন মুন্ডা সেন্ট্রাল মে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তহনিকার মিনিস্টার হয়ে লাগি তো আর তহনিকার তিনি আবি এখান বুটের সময় কেতনা টাকা লাগি বুঝি বল বলি করি তহনিকে
সতর্ক রাখতে লাগি এবার এবার হামনি জিতে লাগি মহারাজকে সাং দেওয়া লাগি তহনিও সাং দেওয়া জোর থেকে আমি টিকি এদিছি 2 বছর রইলি তনিকে हमने तो কমলও দে কাপড়াও দে শাড়িও দে তনি বুঝে দরকার আরো পাবি আর 3 বছর আহে আমিকে এই টিটি এডিসি মিনিস্টার তো তহনিও বুঝে দরকার আর বিজেপি আইকন তহনিকে খালি পয়সা দেয়া খোঁজালা ওখান দেবি लेकिन तहनी इतो सतर्क राख दरकार काकुगो डोर टू डोर कैंपेन खाइने नेबो जों जुरनाय जनसभा मेके रां नांगौ चेयारनि दामरे नांनाय अमरि दामरे नांनाय जों जेसो कम पैसा बाय जोंनि इलेक्शन जों फायना नांनाय डोर टू डोर टीम गोबां खादि जत टीमनि लगे तंगि नगद थांनायनि बुजक लायदि जोंनि बरनो जों मा सानाय जोंनि अधिकारनि बागै बजिसा पार्टी फानख्लाय दं ताख्लाय किन्तु टिप्रा मथानो भोट मारिनाय होनै जों थाङै गयनाय अमनो आरि नरनि थानि जत्तनि थानि गयमुं जे नरक कायसाबे कायसा सहयोगिता खालायदि कायसाबे कायसा चुबालायदि तामुनैबा जोंनि नाहारमुं उन्नयनया आंतेवसो मा सानाय उन्नयन नांगौ हायफानो ग्रेटर टिप्रालेन मान यागलो आरो उन्नयन दंगौ देबा तंगयो अब ओइ जे हिंदी बाय समाहाय जादुई काठी चिनि कक बथाय तामहि जादुई काठी न बाखा पबाय खना श्रांति चिनि श्रांति नेकाय ग्रेटर टिप्रालेन जोंनो श्रांति बाथि सामतांनाय ताउनैबा श्रांति मान थांखाय अ श्रांति निस्तिनि जों जे सानमानि आबोनो माननाय जतन देवसा ग्रेटर टिप्रालेननि बागै ताई जोंनि महाराजानि बागै बिनि आयु लकनानै बिनि सा खाबनानै बिआइ बायदि ताई जों थानसा बाक्सा खालायै जोंनि दाबिनो नायै जोंनि दाबिनि बागैसो जों बुद्रिलायनाय अब पबकबानि बिसिंखै आनि सामं अरन थाखा जतन हामबाय खुलुमखा टिप्रा मथा आयु लक्थं बुवाग्रा आयु लक्थं टिप्रा सारक आयु लक्थं ngongnam je kok di mani nongni kok jadi ang 2 bos apa 3 bos bisingo nongni kok nang me khai ani MLA pot jadi minister mang khai minister pot ang resign nei bob undertaking mari nai khajan ta hude buguk sa sini bol last fight song bodi suka thong ka suka taklai te asam bari ni bororok je butarok taklai thong jatun sini bobagrao saido last fight no agreement, no black and white chara, sungguh kuno compromise kaya, tak lagi sungguh black and white agreement kaya chara, kuno leader no, kuno party na sungguh body ya kata tahu deh bogok so.